aya adom kase bi na asome ne wo so eda so te nkomoje di emu afusane ya de asida eni kabia ema papa no enenso so me ne ya sa hyiam me ne atiefo nyina ne ahwefo nyina ahia ya de awrade asama aya nufusuo ebre atiefo a Christopher awieye bremu wa bo wadwene po so peso ne papa ne di hyiamu wo soro ahini wo no oni ade nyame asam na ebre won mechia atiefo nyina mechia ahwefo awrade enhyira obi bia awrade enhyira obi a oba platform ne so ana wa share ama obi oba so na wa share ama obi me ne wo bom paye awrade a woti ase animonyam enka wudin awrade Yesu Kristo ananwumire so yeda wase awrade ewonhwa so pa ne bam bosro nko a wodi ama yenti ayeye enka wudin una mo wadom so am yakko adi nkunim na awrade wadi ewiase so nyina nkunim wadi ahenia nyina so nkunim me pagya wasam no mogya de hyiemu awrade wasam no mane nto ma akoma so na ni hini woyemu tumi bia me ma ne homene so nkabre chia wiematumfo ahomfi ya ka wanyina hye ya nanse ewo Yesu Kristo din mu ya da wase se wadi nkunim adom ni nti amen ana man volume kakra the message ni matuni din say divine wisdom enipa bia wo asase so hia nyansa na eye asuru nyansa nya fom nyansa o asuru nyansa nipa bia wo asase so hia asuru nyansa wo hia divine wisdom. You need divine wisdom. We hear suri nyansa. Ya wankurofo bi wa asasi so a. Wase asondam kura de wanya de omurada. Ada ya eye one man church. Mini adofo wo dada wo ho. O dada wo ho. O dada wo ho. Bitimi ka sa sorry we de. Asore manyini cha de me nko bi da. Asori we de eye one man church. Minu ya do for dada wo ho. Ewiase nyansa ekita wontia. Uni nyame. Uni mu Kristo entia. Psalm 111 verse 10 na wasi nyansa mfiti ansia ne awrade suro. Uni mu nyansa ntia. Asafo a wo jo wo mu no enipa ba ko ne edi ka build ye de esi ne so. Enipa ba ko ne edi ka build ye de edi si ne so. Si asori a eba ye no eye pastor Ranford Oben nipa ba ko fo na awrade ye de efa ne so na oti asafo na mu aye de atre matadisi a wo hu ya wo ko matadisi a wo so nko wa man church da no matadisi a wo hu no nipa ba ko pa John Wesley ono na awrade nam ne so de ye de eba na atre ka wiase afa na nyina Pentecost asori a wo mu no eye makio ono ana nyame nam ne so de asafo ne ye de eba ye resurrection power asafo wo hu no atena ka wiase afa na nyina wo kɔ no ye wo branch ahodo bebre no enipa ba ko pɛ no de ba ye resurrection power enipa ba ko pɛ no ye dan de ba ye sofo amwako enti wuti wiase mu a enkuta ma de san ma nyansa wiase nyansa mfa udomum ma bone hye wakoma so uhia suru nyansa enipa bebre na wasa obi timi ka se nanti ajimi fo wo wiase eye no kore ajimi fo wo wiase pa ajimi fo bebre wo wiase esanse nyansa bi anya dan enkita no nyansa bi anya dan enkita no nyansa bi enkita no asasi su nyansa minu adofo se wukuta wiase nyansa na kita ono wo de esi wo sa wo de bo tene na bra bi beba oba yira bra bi beba oba yira oka Safania 1 verse 18 na wo se sa awrade sie no oba be pra asasi ni mu nyama nyina ye de ato agu enipa ne mo nyina la bra bi beba ye baba be pra wo no nyansa nyina ye de ato agu esan se awrade asem na wapu na nyansa wo he unyansa wo he
wutie me wo hia osoro nyansa wo hia nyansa wo hia nyame mu nyansa ewrade asam na wapo na wo nyansa wo he nyame asam ba wo ncha na abowofu Kristo asam ba wo ncha na Yesu Kristo nya ewrade onya agye nkwanya ni moja na agiri pankwa wo dada wo ho o dada wo ho the verse of 1 Corinthians chapter 3 verse 1 Corinthians chapter 3 verse 18 to 20 was in nipa nyansa ho ni mfaso me nua dofo se wo de nyansa si ho se nyansa wo de asi wa wo de ba akohie no ho ni mfaso wo nyame ani unyansa na kita wo no bonsam na aye de ahya wo so saa no bonsam na abo awura wo mu watima tu kwa ba brochire watima tu kwa ba obi man so wo se o de sai watima tu kwa ba obi man so a wo ya de wo ya adwuma wo se bo ahya wo ya de eka ho ade kosi dan wo Ghana wo dada wo ebile bi ba wo dan ni nyine be dwiri aye de atu agu matu kwa ya bia me boga matu kwa mababa ejo mababa Britain me bo ahya wo na se me fa kwa bi so asisie ne na da ade asi me dan me kwaso amacha 1 month pe na masaba me nua dofo obi na dam kwa o dada wo ho ewiase nyansa na ede ekita wo no ewiase nyansa na ekita wo osi na nipa nyansa wo ni mfaso me nua dofo wo te sa sakra wadwene ebia wo ba Kristo woni so no wonim sa wo ya abode afoforo bete ebia na nyansa ekita wo no wangasa na adu nyansa ye de asi ho osi na obiara ho no ho so obi susu so nyansafo mu wiase a ma no nya kwasea na wo ye nyansafo wate osi ma obiara nya de na ada no ho amu obiara na ada wo ho me nua bafo awutie me na ada wo ho Kristo somna wo somna wayi de afu wo mu na wudi so ana de den ne de wagyaye de ato ho no me na ada wo ho ewiase nyansa ekita wo no ewiase nyansa wo de ti wiase no amwa wo de wiase nyansa ate wo ji obi kuru den bo adwama bo akohie wo de wiase nyansa ate ho no esisi wo nua edura na je obi ada no na wura ne fie wo de twetu osi ni paso ewiase nyansa na kita wo amwa Osizo bia osusu so onyansafo mu wiase no ma no nya kwasea na wa nyansafo na wiase ya nkwasea asem Nyankopon ani wate wiase nyansa ya nkwasea asem tete parliament se wiase nyansa na wakofo bebiro tete parliament ahini ahodo a omo president ahodo a won sura awurade osisa sika no de kwagu obi man so wiase nyansa na kitawo uni mu nyame vice president is onim so obewu a so ko toto ne niam ayie ebia me kasai ewiase nyina agina tumo wabobo degree ahodo ewiase nyansa kita no but bia no onim nyame busasa ne kra he na ekọ onim nyame dia praise God ewiase nyansa ne science fo ahodo wona wachocho books ahodo science fo ahodo a omunanam wiem se wiase ne nsai nyame bia nya da eni ho Psalm 53 verse 1 na was jojonchie na sin na komam jimi ana sin na komam se Nyankopon bia nya da eni ho jojonchie na sin na komam se nyame bia nya da eni ho no obi a wajimi ana sin na komam ka betima fa play ade akomunu nkum betima atu afa mfidie de akomunu nkum akwanhwe se nyame bia ni ho no nyame no ye honhom yamfa wonam ehu papa no oye honhom osi wiase nyansa enkwase asem Nyankopon anim wiase nyansa wo wankasa wo tene ne asi honom enkwase asem wo nyame anim wiase nyansa homosexual no enkwase asem wo nyame anim
Ewiase nyansa boni a wodi wosum ase no kwase asem onyame anim unsura urade ewiase nyansa wodi di sofo no emwoa wase afisa wa kyerɛ sɛ anyansafo wɔ na nitiem wase afisa wa kyerɛ sɛ anyansafo wɔ nitiem bi awurade ni anyansafo so suye sɛ yesusu ehunu hallelujah awurade ni anyansafo nso suye ewiase anyansafo no onim won so suye sɛ nsusu ehunu onim won so suye sɛ yesusu ehunu ma me papa wutie me unyansa na wodi asi won emwoa unyansa bi kura bi ne krono ebi ne asisie na ada pesa me kuminya nyinsayi gwo ne nsabro wotimi di wiase nyansa si hono wotimi bro koso mike manya wani wu wiase nyansa emwoa ose rade ni manyansafo so suye sensa susuye no eye susuye hunu wiase nyansa ne sai preaching ya wo preaching no sa wodi nyame sa wo ye dai wo consider ni pane kakra otiboni ma ye kakra obesakra yesu se won church wo uka Matthew 24 na wo se mon church wo Matthew 28 verse 20 no mon church wo se woni de ma hye mo nyina so mon church wo se woni de ma hye mo nyina so na me ne mo wo ho na nyina de kosi wiase awieye wa ba Kristo sumu enso ye church awurade mra woni ma awurade mra ye church ye asofo no bebrade onyansa ye de asi ho odi onyansa ye de asi ho wiase nyansa no emwoa wiase nyansa ye nkwase asem onyame anim me nua dofo a wutie me ebira bi beba Hebrews 9:27 was here da ma wusu ese wu prakwa wu na tina temu ho do fa onyansa so ma awurade ya wagin sa wo kompai bo anu chese wasakra ye wonu hu ne wagin sakra me nua dofo a wutie me ebira bi beba onwuma nyina beba wieye ewiase nyansa a yede ebotene ne bra enimu nyame nyansa wiase nyansa na kitaye wa ufre Facebook no mesra ya na wakatena mai wiase nyansa awurade ni manyansafo so se nsusu ehunu edu ya 1 Corinthians ho no ma chapter 1 verse 18 wose na asadua no wasam ne yankwase asem ama wona waye de wayira asadua no wasam aye kan yankwase asem ma ebi mo mo ayira wo yankwase asem na apiriti afa nyansa to ho kakra na sei nyame mu nyansa na kitaye de ye de eka sa ye church ni pan se Yesu Kristo ahyade no oni so oni Yesu Kristo atamudi ne na ahyade odi aye de ama ye oni so asani anu wasam yankwase asema wona waye de wayira na nyankopɔ tumi ade ɔse na nyankopɔ tumi ma wona wɔreje wonkwa hallelujah ya de nyankopɔ tumi ma yo se nyame asam no upunu bola upunu kwase asema de tumi ma ye ne a waye de waje yonkwa tumi ma ya ne de woji yankwa me nua dofo a wutie me memfa wunyansa enye nyame adwuma biara emfa wunyansa ensi ho motene ne bra se maja kro no abrako a wo bo adwaman maja yinsayi guo abrako a wo hye family plan amwoa tu kan or the o kan James chapter 1 verse 5 na wo se aka mu bi nyansa ma ni bi sa nyankopon Mini before with him. So we are saying Sakitawa Busa Papano. Christo, one shall papano. When you're watching some of the old Obama papano. When you're watching a say, Papano ban shed a chilaquine, or no Yansa Yamani dear Brudin in Asso, or no Yansa in Aya the Ekitano. When in Namuia said, oh, Bob Brana, one man church, they mean Cobida. Said them they can't let the one. And so sorry about and nipa ba ko paso and a basa Kristo so manam Yesu Kristo so and na wote nyame asam and I saw the man ni time dia me kobida aya busu sama ye wiase nyansa jai na muaw
was if he said what you say message enyansa fo nso enyansa message enyansa fo nyansa na mema animdifo nim di ayekwa degree ahodo so dem di kan science omomosua science omomo acheche book ahodo asofo ye nyame adwuma books ahodo ye nyata mo nyame asem ye nyata mo enye de ensua nyame asem this a books ahodo enipa sam ne ahonam sam ne ye di sum nyame asori ba wakwa asori be se 10 years wa bra bonti sesa o kan 2 Corinthians 5:17 wo se ko bi ba Kristo ma ya body afofo ene madada na ye de atwam nso won se ne madada na di akire ewiase japade na wo fom ni se ya ewiase japade tu di obi akoduro so se ye nkuno ye ewiase nyansa na kitawo wiase nyansa na kitawo mesa anyansafo nyansa wate na mema nimdifo nim di ayekwa nyansafo wo he twerafo wo he wiase atinjijefo wo he wo ma wodi atinye se Yesu Kristo nya awurade wo na wodi atinyidi asa an awurade na mmara mu yatan ana sei ana Yesu Kristo no uji ni di ya wo ko heaven atinjijefo one Bible di asie one nyame asam ya da di asie ebira bi beba ubebu ho nkonta so obebu obi atan se de nyuma ya da esitie osi wiase atinjidefo wa he nyankopon na ne wiase nyansa nkwase asem ana wate wiase nyansa no obetimi de ne nyansa ne degree a wabo eba ade baba sua Bible won ti ase da esan se Holy Spirit bi anya dai antini mu wode honam sam na ya da esua Bible no enti osua wanya dai wo hunu ewrade so beba wonim die no enim die na wiase nim die na kita no ewrade beba na yekwa obema wiase nim die na kita na yekwa verse 21 was in a wiase amfa nyansa so ahunu nyankopon wo nyankopon nyansa munti eso nyankopon ni se wonam asem no nkwase asem no so beje wona ogidie no nkwa hallelujah ayi odese ana ne kaya fam no mu ni ho no mu wo honum ana yewrade soma Yesu Kristo man ye dan eba ye osina wiase amfa nyansa so anye dan ahunu nyankopon esan se wiase nyansa na kita ntino wantima fa anye dan ahunu nyankopon enti nkwase asam wona wo mun se wo wiase ye se wo mabobo adam no John the Baptist bebranga nyenso wa bodam tankofo no na awurade nam won so kan kwagesam na wona obegye die Bible say obegye won kwa yensam ya yekan asofo bebrebu no bola asori kofo bebrebu no bola enso na eye sampama ye na wo ye de wo gye ye nkwa sampama ma wona wo ye de wo gye won kwa wo se na wiase amfa nyansa so ahunu nyankopon ewo nyankopon nyansa munti eso nyankopon ni se wona masampa no wona masamka no kwase asam so beje wona wagidie no nkwa evi se Yudafo bi sansa nkyerene na Helafo hwehwe nyansa wate bebre nsankyerene won trase nhia nyansa Psalm 25:14 na wo se wade na tirima sam kyerene wona wosuro no na wo ma wo hunu na pam nim mimi adofo da na unsua nyansa kakra utimi fa ufie upie to firi ayi or the say kumase de kotem so obi ni mu nhene mam wa bodam adwena da wutiri mu nye papa payimu panka wanyine nko wo wisdom utimi sa papa ide kana ni afi a wo bekyere ni ye bekyere nyamsom pa no wa fa ne sporter no de aduro obi ni mu ho on hyene na tamfo nya de na tamfo nyina sai na ne ho nto no o da ho Job 32:9 was nya wona wanyiri pi na de enimu nyansa nya wona wanyiri pi ka papa imu ntimi nkofa akura ketwa me njeli no bese 20 years 10 years esanse wonnimu nyame nyansa wo ba Kristo sumu awurade be kire wo nyansa obe kire wo nyansa ewiase nyansa kita wa chedodo
Osenya wona wanyini pina eda enimu nyansa. Maame, enya nyina wanyini bebre na wonimu nyansa o. Me na na wutie me maame a wutie me bra wutie me. Enya preach na wo preach no ntia wonimu nyansa o. Nya wano a wo na wa wonimu nyansa. Na emo nyamesuro ma ne nadi wo brabom. Ma nyamesuro nadi, enya wadwin sa wo ba be preach a kire obi. Ye wadwin sa wo preach no, wo ankasa asem no wudi so. No wana wanyini pina enimu nyansa. Awurade yi ni tirima sam kira wana wo suro no na wo ma ye da wo hunu na pam nim unsuro awurade efisa Yudafo bi san nsankyerane na Helafo hwehwe nyansa na yende ye ka Kristo a obo na sanuam no ho asem o yesunjidi ama Yudafo na wo ye nkwase asem ma amanamamufo hallelujah ebibi san nyansa wo sua awurade asem ama nyame asem abetena ni mu no na wodi abone brada achi no ebi so hwehwe nsankyerane yani wiase jimi o hwehwe Kristo on fa ne ho ma papa no won pa ne ho achi wonya na adwe se obehunu Kristo e wo nyansa muti no awurade ayina ni ahinta no ne mpa ibodi ni bibia awurade ayina ni ayede ahinta no mini yadofo wote sa sakra wadwene wote sa bra Yesu Kristo nchana nyansa fiti ase ne awurade suro na ye hunu mu pama wona wodi so unhunu mu ne na obi ni ma sole na wo hihyi mpieto ni brazia wo dada wo ho yale na wo befa yale asa ka wo yale ho uvi official ho no ma ye official ho Ephesians chapter 5 verse 15 o se asetena pa wo futuo ye the Bible aye the 82 o se asetena pa wo futuo wo ba Kristo ma won ka wiasefo ho de wiasefo ye de nipa dodo ye no won ka ho wo twam wo ba ye abode afoforo ba ye new creator wo se enti mo hwa mo nante yie enya se wona woni mu nyansa na emom se nyansafo wisdom divine wisdom wona wo osuru nyansa wo se mo hwa mo daade yie bebre de na daade ne nam empaibo bia de bebre de na daade ye dai ane nam pepa wa yo ne samana o ya wo sa bia wo chinchiri no ya wo sa wo dwara kwatena so ndam na tese wa sakra minu ya dofo nya se wo dwara kwatena na tese wa sakra o wa hwa brabo wo nam tinkwafo yira wo fa nti eye ma wo antinkwafo kuna wudi atire anti eye ma wo wa hwa brabo wo nam wiase nyansa abi ne se an awododo an ye mo ye ho family plan wo ho ana me wo abi nyo bi hya no ti family plan ahodo aye de ye je no osemo jamo nantie ye enye se wona wani munyansa de mom se nyansafo wisdom obi o nyame adwene na mo jamo da ade ye efise na ye na bone ye ti munya nipa woni adwene ti ye obebre ohono ma adwene na wontirim ni tini su kono so adwene nyadai enam nyansa bia nim woni nyansa wode beboa unim so obi ni munyansa de na bedda dia me awu se nipa we woni munyansa ti se na num kasa de ebe pia firi na num aba time enne ba bia awu se nipa we se na adwene sei wa bodam ye hia nyame nyansa a ebetimi dia botene ne bra aye de apriti atem nipa mo aye de wasakra afiri na kwambone so ye hia nyansa ebe boa ye e wo Kristo soma kwantu ayi o ka san sanchira ne se wa hu nyame ebira bi beba wan sakra wadwene ebira bi beba ejafono ne ne ebe kwakoto watwenim wose monsha mo daade ye fise na ye na bone ye ti munya nipa woni adwene na ebo munya nipa wo hu na de awrade pani yie na momro nsa bitimi kasa an ensa nyina ye wo daada wo timi twabi di kopiriti wo timi twabi di ko gina adomanim wo daada wo wo wankasa wato uso na nkasa wo mu no to ama bonsam na di uso nyanyame bonsam na ama usa nyansa ne sensan ye bonsam na ama usa nyansa ne sent wo fo bi yire kura ye bonsam na ama nyansa ne fa bokro no fa sisi nipa fa bo po bi a wo ya dwuma bi mu panyini wo man Ghana
Ebi a wa pali sika de egu baabi wo dada wo ho. Wiase ajapade na wo fom ni sei. Ebira bi baba wo bebu ho konta. Come at 1341 na. Oni baba na so na bofo na ko bobo sintidi ato na di samone. Wo de wanyina be kwa kogu ojafunu ni nim. Obron sasa na dwamanya bete. Obron sasa na onum wi no ɔwensa koke ahodo ti me beza busa kwa se nti nwesie na wo nom nsa nwesie wo nipadua mu no nyame wote ho oda mo bi chansam mu asum se rade yodo wose efisan na de sakasaka ba ensa na mo nyama wo honhum mu menu adofo ye ma wo honhum mu yema wo honhum Ewrade asem be bie wani Ewrade asem sa wo do ho to so na sa wo nante asem ni ma ebe bie wani ne ebe mo wanya ho to so ebe twi wa firi honam niema so na de wa wura spiritual realm Lukas 1:1 verse 130 na wo se wo asem bie ma han na man kwasiafo hunu nyansa wo asem bie ma han ma obi a ye nkwasiafo no obi a wani mu nyansa no ehunu nyansa Momoronsa efisa no na de sakasaka ye de eba na emo monhyama wo honhum mu menu adofo a wutie bia wuti Italy Belgium Holland wudu nyansa te hono wunsura urade wasesa nwuma gu ho so wunhwehwe urade wunhwehwe urade atiri kwan me ka tse bonsam ne ahonhombo ne nyansa na wo mu obedwane ato Yesu Kristo obekire wo nyansa obetira kwantene ne no amwa ye de ofa so na wanya home ye de ama okra osi asori kura hu ko bida me kwa asori asofu be di misika na wo mu di yo mu project tuantutu so dudu ne masofo na wutua mana odi a woni nyame ntam wo de wo tua wo de wo ye wa fam de ewrade se tua na obeyo odidifo na ye de ama se wutua wo tua woni nyame ntam se wutua masofo na odi a oni nyame ntam osi asofu be di misika ntimenya dai me nkwa asori da bia wo Germany sa adwen ay adwen fi yifiri utim na mowa o bre sisi adan to talk cars ye project ya hodo a obi na baba befa obi baba befa na wasan kojema ya da kwose hwehwe Yesu Kristo hwehwe Awurade na fa ohoma no hwehwe papa no nante wiase a chedodo wodi unyansa asi ho a chedodo di unyansa asi ho hwehwe Yesu Kristo na fa ohoma no onna mele madali sia na ahonhom nso no otufiri ni mu adwama honhom ebi akro no honhom a hyew so hwehwe papa no sura urade sura papa no nche obeba tuka Proverbs chapter 1 verse 7 na was it urade suro ni nimdie mfiti ase ye ka obi na adwene mu do o ye da na adwene mu do o ye nimdifo a obi a wosura urade sa nipa bi suro no obotene na ebra yanya wana woti su kono a wiase enyansafo wiase nyansa guna adwene mu wiase nyansa wo wiase nyansa wode ye da edi preach wo wiase nyansa wode ye da wode sha bonefo nsa den ofan tu abonefo afu yi o wode sha wo ma wo nsa ye da eye den ai no one is perfect e wiase nyansa no one is perfect e wiase nyansa hana so tene e wiase nyansa wiase nyansa na kutaye yenya asuru nyansa se nyame nyansa wo yemu a eba boa ye ebetima me atwe akra ma Kristo no wiase nyansa wo mu a kada bia wo so 365 days da bia wo jare ya na akotra so nda busa sa akra dodo se na watwe ma Awurade wo mo ba ho no de wo ba wo no wakasa na wo de wonum kasa tantan pam wo
Oba Kristo so won so aba ba ko. Wo se dua bia nso aba no betwa to jam. To ba sa wo so aba. Who hear divine wisdom? Who hear the spirit of wisdom? Who ba sa wo so aba? Untimi ni Yesu Kristo ho adanse. Asuafo no ko wiase nyina ko cancer mpa no. Untimi ni Yesu Kristo ho adanse. Ankyere wiasefo no. Ade wiase nyansa na kita no. No ode sha bone fo nsa de. Obeda no ayede wabu ayede. Wa preach obi amana sakra. Na brabo na nkasa ne Bible ne nko. Na brabo ne won konkoro ne nko ti wotena ne mu anyedai. Enya yie. Hwehwe Kristo. Hwehwe papa no. Tuga Job 34 verse 10 na. Wose antimu amu tiremu tie me. Nyo mu mutitu eti so. Adwini bi anam. Wose mu amu tiremu tie me. Ye ka so obi o wotira. Obi ana so bia ma Awurade asam. Mu amu tiremu tie pare Onyankopon so obedi nsamone. Ana otumfo be di amu yosam. Na emo nipa ne yoso ka na otua. Kwawe nsa saa ma sewu nipadua. Ni atam na kompaibo. Ni ma me nua na eye no. Ne soa na eye no. Yansa na wo wiye no so katua na wunya no. Ewiase nyansa. Wiase nyansa be di bad papa. O se Awurade suro ni nimdie fiti ase na abonefo mfie de obetwa so. The Proverbs chapter 1 verse 7. Awurade suro ni nimdie fiti ase. Ajimifo bu nyansa ne kyerɛkyerɛ animtia. Asam ya mekan. Ebetu bi sintiri ase han. We odi matam se menim nyansa. Ye ka se wonim nyansa, anya atam didi o. Na se wonim Christ no. Obi sia no ka se, "Ei papa idi wonim nyansa o." Oni watam o. Na se wonim Kristo no, unhia no. Wonim papa no. Eno che se wonim nyansa. Wo se ajimifo. Obubu nyansa ne kyerɛkyerɛ animtia. Yehwe asem bi wo Jeremia hwa Hishe papa no mini adofo ye hia Kristo nyansa se de be ka Awurade adwene akyerɛ yen bia wo asafu bi mu 365 days ye mpiti repentance da bia be di yo be toka obenya sika nso no wo yi agu na wugina ho no Hishe Kristo Jeremia 8:8 was in na moka se ye nyansafo Awurade mmra wo he e wo ye ho hallelujah was say adan asem ya me kan ya me preach se si ya no be ka se eh me nso me bikuta Bible ni bi Awurade mmra wo me ho di enti na wo ba be ka chem se me nim nyansa enti me ntie nyame asem me ntie asem na wo ka no sa na obi be ka was say adan na moka se ye nyansafo Awurade mmra wo ye ho ampara she atwerefo emprensemfo atrofo ama na dane atrofo anyansafo ani bewu no babubo bidim wate wiase anyansafo no wonani bewu ebire bi baba papa ne baba sane wiem na wonyansa na de asi wono bire bi baba woni bewu wonanim untimi nhye nanim kura esanse wo hwehwe Kristo akiri kwan wona wo botene ne bra na wasa yede keka won honsam ana we no so ye Kristo ni chesa wo Yesu Kristo te di wona me boaboa no me boaboa no wasa yede ahwetim o shabone fo nsade we no so me ya Kristo fo no ana we no so me ya Kristo fo no hwe ne wakwaye hwe ne waye sei o ma wi asefo ani je o shabone fo nsade o shabone fo nsade meni ado fo hwehwe papa no yanya nyansa yanya Awurade mu nyansa ebeboa yen am ya twe ho afiri ewiase ne ma so ewiase ne ma ya pere na ebeboa ya me ya twe ho afiri ho enanti twetwa etoro enkofo wonsam kan enkofo achi nsam kan yanyai ebeboa ye se nyame nyansa wo mu a wontina ba bi nya wonua wiase nyansa kitawo enti wonim ewiase nyansafo no wo ma tie wo mo ho omuntie ye de na ye ka no asuru nyansa na ye ka no omuntie ye no wiase nyansafo no wo sa ye de etie wo na nkasa wo ho
Osatie won ho. Nti we read 2 Corinthians chapter 4 verse 2 Corinthians chapter 4 verse 3 na. Second Corinthians chapter 4 verse 3. Wose na sayen asam pa so akata so akata ma wona wore yira. Asam ya kan so obebu no ball a se asam ya ka kira wi se so akata ma wa a wo de wani afira sa wo de ai nyame asam Yesu Kristo aba enti no ye bo wasu a wo kɔ heaven. Enyuma gidi enyuma nim na gidi ehunu wo kan James na wo se gidi enyuma nim na gidi ehunu me gidi sa me kɔ heaven. So me nya da me partner tene me mpa awurade asɛm akiri kwan me ankasa tene na ebra no so wobetimi abɔ tene na ebra this will be lead you wobetimi akɔ heaven this will lead you ansa no ayɛ watimi ayɛ den akɔ enti asɛmpa ya ka ɛso akata ma wɔna wayera ɛso akata ma wɔna wayɛ den wayera. Verse 4 wo mu na wiase anyame wo se wo mu na wiase anyame na fira wona wonyinie na dwenani na Kristo ye Nyankopɔn suba na ni bonyama sempa no anhre ya anyadai ama won wiase anyame afira wona wonyinie nani Kristo ye Nyankopɔn suba na ni bonyama no na sempa na anhre ama won otete abosom so ne na abosom so bodua sa amre bra Yesu Kristo ma woda so kom dia na menim dia wo pa kire wuti wuram kanokora dia wo ye na enyansa jimi sa ai go obi say or the say komfo we se memra me som no betua meka ewiase ayeden who hear divine wisdom who hear say wadwini ma say wadwini ye de eda ho na nyansa na wo benya na nhunumu na ye de enam nhunumu ye wo nhunumu wo ho no ma sa nhunumu no ya wo ye de baaye wo hia nhunumu na wo no e wo sa wo dwene hu sa nhunumu no e wo se ewura ma meti wo se ana akoma me kom ya me nantaburisi form ye enti no ye papa onen na mabosom so filensu obodua ne nam nuro so me ko bani akwade aduro be nyame adwuma me ko odesan me ko ba bia kwakwade oyo ne nsam na aba nyame adwuma wiase nyansa wiase ayeden wasa me de me ho wasa me yeden me ya me ho se me ya sofo wasa me ya me ho se masakra na me de bible yede etoso na me yan sankyere na me nya sika kakra yede esifie wiase nyansa Yesu Kristo ba wa ma me pri wiase ajapade o bonsam de ne ko gina ba bi o kire ne wiase ahenie ani emu ani monyam sasa oba koto asore mi a me di we be ma wo oba koto asore mi a we nyina ba ya wo dia saka wiase ajapade enko aka Yesu Kristo ma mewu o wiase ajapade mo dia tata ya bre dodo mon kan kwaje sam no ndi asama ya kan nkwase asama wona waye de wajira eso akata ma wona waye de wayira bebre wona wakan kwaje sam ye mu on ye fa wanya hwe titiru ne evangelist fo ye fa wanya de anya hwe ye fa wanya anya bibia unya botra ya kan Proverbs chapter 8 no kan the whole 8 ni na kosi wo se nyansa tie mu omro no so tie mu odwase nyansa tie mu omro no so ni dwase ye fa wanya de anya hwe you have 1 Corinthians chapter 4 verse 9 na wo se Kristo tie nkwasiafo ye nkwasiafo Kristo tie o ya ye ho nkwasiafo ye nim de ye sika ye den bebretimi ka se ye nim de ye sika ye den eye ai betra radio so bedi di nkwafo enya wo ne bedi watam o na emom nyame ba bi wo honom a Awurade afra wo a wonim papa no oni ye kan kwaje sam na kire wo na wasane ye den afra nkwan bone so na oba Yesu Kristo nchen wo se woni papa me de wasi Israel fi anwanfo se ka kire bone fo bo won kokko se won safiri na kwan bone wan safiri na kwan bone so a Brebi baba obewu na osafira kwa bone so a obaje ne nkwa osi Kristo nti ye nkwasiafo Paul na eka o no oni babi da ye timite
yetimi de omo kogu afias Paul Silas ye de omo kogu afias okay as 1625 na ye de omo kogu afias o priti na se ye ka wachi asem kakra bia ye oya me nua dofo wo ye gidi ni e ma na ha wo so obi ye wo ma wani nye Kristo ntia o Kristo nti ne yedi watam no Kristo nti ne ye ka abususam gu so Kristo nti ne ye ya gu wani ma se poto Kristo ntia nyasa wa bodam enyasa ya bodam o na emom ne de ya hu ntia de papa na da na di akira ye nti no entia ya chi Paul Silas to afia se Bible say ya de wona ya de ebodua mu buomo akasa ye wi na sande won to afia se asuafo de ne afa anye wom Peter bona sanuam de ne ti ye den ahwefam de ne na hwe asoro ye se bona sanuam a obeyesa ne master ntino ye de ne ti ye den ahwe afam ye de na ye de ne ti ahwefam ye de na hwe asoro Steve ye sinabo ye sinabo Philippo ye de wom twetwe ye de bitu anwom chie no anwom achi no na wo ye di watanka kra bi abofu me ni adofo ahutie me maami ahutie me bra ahutie me Kristo so bakwantu e kwa ne wa o Kristo nti ye nkwase afo so ye bekoso akoyanim ye bekoso aye nyame adwuma ko sisa bapa ne beba so na wiase nkwase ade na awurade yi so de be nyansafo ani wuo 1 Corinthians chapter 1 verse 27 was in a wiase nkwase ade de nipa mu no de nipa mvalu de nipa mfanya hye no anu na awurade be yi so wode be de ade be hye wiase nyansafo ani wuo wiase nyansafo ye wo Satan pa asomafo bebre a wode wo ye nsempaka adwuma wode wo ye asofo wode wo ye akristofo wo ma ba firam enti de nipa ne be ye ne bebu wa bamba to sutidua ama heaven ade abo ne mo man hye de nipa ne be ye esanse wiase nyansa na kita no en hye de nipa ne be ye nti no bra ya ba be wo de nkwana nkasa kura no bra ya ba be wo Kristo no awurade anana di antere agimifo obi a wagimi na no ha no ohu bibia meka no akoka wa anana di antere sa nkrofo no oda na di akire nyansafo tuka Matthew chapter 2 na ho oda na di kire nyansafo esanse so oda na di kire agimifo a wo ma betima ade be de be nkomodi akoka am ye ku agenkwa no Bible say Mary akura wo ye Yesu Kristo ne maame no sa ansem wo nyina kwara wo na di atere ni kunu wo de nsem ni nyina sie ye Kristo ni ana no na konfa nyansa nsoma urade nyansa ba kokura ni ni hu konfa nyansa nsoma urade o de hunam sam na nsoma urade tie nyansa fo no urade yi na di ade kire won enti yare Matthew chapter 2 verse 1 Matthew chapter 2 verse 1 to 18. Was saying no Yesu Bethlehem o Judea. O hene Herod braso no. Hwe anyansafo bi frapoye ba Jerusalem. What it? Anyansafo frapoye ba Jerusalem. Ewurade da na di kire anyansafo wise man. Enti na nyansa ye de ehia no. E was say nya suru nyansa. Se suru nyansa ba wo so e ma wo nkasa bebre. E suru nyansa ba wo so a e betima mo watoto niema yie. Wo ba ya vigilant, wo ba mo wani ada ho. Na oba bia ma yiwa mo ho. Aba Jerusalem ebe kan se ehe na yawo Yudafo hene no ehe na Yudafo hene yawo no wo ehunu ne nsonoma wa pueye na eba ba koto no na oyene Herod ye no oni Jerusalem nyina komatuye ohia oman no asofo mpanyifo ne atwerefo nyina ebisa obrako obawu Kristo de wasra no verse 5 na okachira no se Bethlehem wo Judea sara na adifo no atwere se na wo Bethlehem Yuda asase wonye Yuda asafukuo makuma efise umuna asafo hene a obehwa ne man Israel no befiri aba na Herod franya nsafo no kokuom wate omu ye wise man wo franya nsafo no kokuom busa won se hene ya wo agenkwa no yentie de nyansafo no kan he verse 7 ana Herod franya nsafo no kokuom bisa won breko obawu Kristo
kokuwan bisa won breko a nsonoma no free yie no na osoma won Bethlehem say mon konkɔ hwehwɛ abofra no yie na sɛ munya hu no a mo maka nkyerɛ me na me so me nkɔ yɛ da me nkɔ kutu ni bi woni no mo yɛ wise man ti na Awurade da na di yɛ da ɛde kyerɛ wɔn no na Bible so mo kɔ yɛ no omu kɔ hu agyenkwansa wa wo no na Bible so obia wɔ foto mo yɛ da yɛ wɔn ayɛ o sa be ka kyerɛ Herod sɛ yakɔ Kristo no na den sonoma ɛhyerɛn yakɔ hu no na Herod ka kyerɛ sɛ wɔn kyerɛ no kwan mo anya da wanya de onko so na Herod nya de enko enti Yesu Kristo nti yekumu emofra wo Bethlehem nyina wona wadi mfie dumieru wona wadi mfie ayi no ne wona wani ye nyina 2 years ne wona wani nyina yekunkum wo nyina esanse nipa ba ko pa wo ye wise man Bible say enwosra ne adom ne osoro nyansa ye den ahye ne ma ye wo no nsoro ma danadi na oyi sonoma no danade ye dai a kire nyansafo ko yi kire jimifo a enka me no me yanuka animonyam aboye ka ya nya gospel enka ya nya nkwa nkasa kora ka ya nya bi ti awie ya bia mu no Awurade po bi a ye wise man ni da ho awie ya bia Awurade po bi a wa twene wo firi bone ho na wiase nyansa wa pa wiase nyansa na osoro nyansa woni mu no ono na Awurade pe no ono na Awurade pe no the Proverbs 23:23 was it tono kore na nton to nyansa ne atenatene ne nhunumu nso wate usia no kore a ba bia ye ka no kore no me nua dofo won ka se fa usika to won ka sa to no wo hunhum fa asam no wo se asam no we de ba ma me tie me dia was it tono kore na nton to nyansa ane nhunumu ne atenatene nso to Proverbs chapter 4 verse 5 was in nyansa ni nhunumu e ma wura nya da emfi mini no for denti na wo mpasuru nyansa adenti na wo mpa nyame asam na wo pui na wo nyansa wo he nyame asam na wo pui na wo nyansa e wo he nie die obi wo hono ma o de say woni nyansa nkasa nyame mu nyansa woni na bonsa ho esan say wonya na dwene se obi obepiriti bi onya na dwene se na dia mi koye enche na Yesu Kristo abo na me koda kura anyi na mefa na nso obi di sister bi sende me se wo wuo landing ha se kuro bi so wo wuo ho bu sa se wo sidan na se bi oda bi odi sika ma na se munyi project munyi we ma me na se bi o wan hwehwe ba bi na kra ba da bu sa se wo ye nyansafo na se wo ye jimifo tina da bia e bonya me asem ho dawuro se wuti bia fa bi bo wontana antoma no wo pai ni pipa atwere quotations ni bi sua na fa bo wontoma no bia besa 3 months na wasi asonde ba kope wo koya ne ayi la mienu pa de ama wo ka tu ma no wabeda wo dada wo ho sua nyame asam ebe bie wadwenem do you have 1 Corinthians chapter 2 verse 6 1 Corinthians chapter 2 verse number 6 wase na ye ka nanso ye kanyansa ho asam kire wona wanyini wo honhom fam wate ye kanyansa kire wona wanyini wo wisdom onim nyame asam wo kan we ya wono no omuni nkwase asam omuni se wudi natam esansa wo wisdom ye kanyansa ho kire asam kire wo bia wanyini wo honhom fam anya hunam mo asofudie anya hunam mo kristofo for the hunam na suma urade hwehwe Kristo hwehwe papa na fa ohoma no why wagene say one man church won ko bi da asori ya ba ya nyina ya one man church ena ba ya bedru pepes wo say fa ohoma papa na ya asori de nya one man church woni asori o ma wuni obi ankwa o ma wu anyi obi ankwa tusufa wo to asori so tusukasa asori ne ya media tusufa wo to so na wo ma wuni obi ankwa ana ye de asori de ye de nya one man church o ana one man church fo de o dada wo wiase nyansa o se ye kanyansa wasam kire wona wa ye de wanyini wo honhom fam obi a wo wisdom wanyini e wo honhom fam you go Romans chapter 1 verse 22 na o se wo ye nyansafo
o ka sa wo ye nyansafo na odane nkwasiafo ebra wo mosasi o ye adwuma wa asondem ebra adwaman du ya atuesi asondem wo se wo ye nyansafo wo se wo dware asna o dware edan asra ekotena asondem akotie nyame asam enso na brabo da da no wo mu no aboba Kristo ma brabo no wo mu no onya na dwi so obejai brabo no otimi ye adwuma sa ne nkwana nyina no de sika na koma ne mpena na ne mpena ni di da bia no ogu adwuma so pupu na ne mpena ni di o dada wo ho o ye o se o ka sa wo ye nyansani na wo nyansani o ye kwasea ti Psalm 5:5 obeka tell say jimifo obi a wajimi nyina awurade ani obeye waju say why dey one person wo do obey dey wo do ba Kristo obeye waju say woni papa no aso bia na woni mu no pai bokura nuru mu nkrum mu na pesa wura soro ho onkonkuru bia ntu mu no do pai bo no obisade no akoma Yesu Kristo hwehwe Kristo wate oso obi ni Kristo honhoma onya ne dia hwehwe papa no na fa honhoma no na nche obesane na ni wonyam mu ebra ya ode say bia me ka say wutie wo ya ahemfo wo ya hene wudi hene jansa go na wugun na enya nyansa ensa na wudi gu fom asase ya adensa na amamre de meto ye Solomon na wodi hene no wokọ awurade fie u Jerusalem ko busa nyansa ane ngunumu okobusa nyansa okobo mpa ye ka wo anka okobo mpa ye se wo personal okobo mpa ye na awurade se wo mani nyansa ne ngunumu na Solomon nyansa wodi bu atan no ya breninti ya nkan ho 1 Kings chapter 4:29 na wo se na Solomon nim nyansa che nipa biara a wodi bu man nyansa wodi bu man na wonim ya breninti ya nkan ho ti ya no akokan na wasa kan 2 Kings chapter 3:12 so no akan ho di Job 28:28 wo se awurade suro ni nim awurade suro anu ni nyansa wati awurade suro anu ni nyansa enti nyansa wonsama ye kan nyina no eba bebezi or the say righteous life so wa motene na ebra wutimi hu awurade da obeyam ya tunfuturo ya tunsama gu asum saasai ana say ana what the say anya onu kwanda ni nyame ana say ye be mu tunfuturo gu ani brako wo webo gobi betima anom joto sama na no nyina ne yam nyama nyina asai ebra bi ekopiriti nkofo bi ogato no obi ye nipa be 10 akwa ba ku bi wose an wo de sanyame bo ha ne so mo fa nhye ne next week ya me se ko bi omo yeso wawu yam nyama nyina doctors ne yam nyama nyina asai wawu ani obi so nama chire Kristo soma se o munam Kristo soma se chire ye won nkofo be bi omo chire se nsan ye sei nyame nchiri nsa onye sei wiase nyansa no wiase nyansa Nduwe fa John Honoma chapter 4:5 wose na wade e wo firi wiase yeti no firi wiase kasa na wiase tie wo wate ye won kwofo bebre Honoma ofiri wiase wiase ne so ofiri no wiase na capture na dwene a capture ni nipadua nyina na ti nyansa wonim nyansa ofiri wiase enti wakasa wiase ye de etie won na ye ne e kan kwaje sam no omufa nye hu na ju se woni djuma bi dinti ni wa ye de wa ba betena ase wonim de wodi usika ye wose wande ofiri wiase yenti na ofiri wiase kasa na wiase tie won na ye de afiri Nyankopon mu 1 John chapter 4:5 ye de afiri Nyankopon mu verse 6 no di onim Nyankopon ni tie ye na de ofiri Nyankopon mu no tie ye wate se nyamesuro tiwmu na divine wisdom tiwmu a wo betie asem ya ye kan na wo mu no bola wo mu asem yi se nhunu keke na mo be hu ne se ayam ansama ade enkwaje be den ebe bre wo kra ansama de enkwaje ebe den ebe bre wo kra menu ya dofo a wo tie me wo here divine wisdom wo here nyansa nyansa na wo de bokro no na amwa nyansa na wo de ya science ya wo de asuasua buku sa wo se science fo what the science fo achi what the aniema bi achi sai Nyankopon kura ni ho no obua hwehwe Kristo wate ono na nyansa nyina wo no wono na yema ne din akoto aburo din nyina so
ni dimu na kotodwa nyina ya da ekoto sa papa we say we say Holy Spirit yantima mo Yesu Kristo yantima mo wa dia na betima boa wo sa wo soro nyansa yantima mo wa nyansa be na be boa wo e wa asasi so nyansa be na be de e be boa wo nyansa be na be boa wo ye we asem bi wo James ngoma no Uhiya suru nyansa. Suru nyansa betimi suru nyansa ba wo so a eniema be dadi. Wo betimi dia twe akra. Wo betimi wanka nyame asem antro bia na wo ho yira yira wo. Esansa suru nyansa ye de owo mu. Fam nyansa na kitante na wutimi wo ye hairdresser. Wonya wadwene se wo be de wo be priti amanfo. Wonya wadwene se ade wa no kata wan sakra na bra bone ne Bible nya de enko. Tin wodi nkofo ho tro no. Nkofo ama awale ye wonsam. Nkofo nsam no de chinchena fiafiam otimi di trosa wakwa so de be say good 8 years ni to na bra bon sesan se nyansa ba wo so a eniema be daddy am ye wusa kwa we wo yedai wo yedai wo divine wisdom or God's wisdom spirit of wisdom yedai e woni ni paduam ya hwa se mo James ngoma no se nyansa bi ba obi so a ade na be da ade bia wo ye o de se nyansa ba wo so na se wo ye tailor ni kura na e wo sa God spirit ye de elidiu na wo de pamade no adwuma bia wo ye se nyansa ba wo so a nyame spirit ye de ati mu na se soro nyansa divine wisdom wo mu na be dalete na be kire wo tuka Ezra 28 verse 2 na wo se na ka kire wona wo nyansa koma a me di nyansa wo homa se wo mu se won pam erom antade no kacha wona wo nyansa kuma me di nyansa ho man de ahye wo umumu obi aba so obi a wo yagidi ni obi aba pam na de wa tira wo mini e dana na ham wa pam mama no wo yi ne no fo nyina gunta wa pam mama no utika wo penti ebra bi baba babu ho konta wo se kacha wona wo nyansa kuma a me di nyansa ho man de ahye wo mu sa wanya dan on pam ntade no di nyansa bo obi so James chapter 3 verse 13 nyansa bo obi so no kware nyansa eye divine wisdom no e ba wo so de na daddy James chapter 3 verse 13 wo se no kware nyansa wo se na mumu wan na wo ye anyansafo ne animdifo manomfa obrapa nkire ni nwuma ojuo wo mu wo se ni nwuma wo se mumu wan na wo ye anyansafo ne animdifo manomfa obrapa nkire ni nyuma wo ojo anyansa wo munmu hallelujah mumu wa no yansafo ye toa so verse 14 na samu wo ni tambone ne mansotwen mo akoma mu a ene ye mo hoahoa mo ho wate samu wo ni tan ne mansotwen mu wo ni tan ne mansotwen bone a enhoahoa ho so kwa asode no obi ya aka ho ye worship waje so obi adam ni pakoro ya aka ye ni tambone sakrawadwene osina se mu oni tambone ne mansotwe makoma mu a ene ye mo hoahoa mo ho na mu ni atro mu ntie no kore sa nyansa yi mfiri soro na emom aya efom ne okra ne ahombone de osina de ni tan ne mansotwe wo no e wo na sakasaka yo ne bone nyina wo na nyansa efiri soro ne de wate divine wisdom no e ba wo so ade ne beda adi nyansa efiri soro ne de di kan ne se e ho te e wo asundue ewo ojo ewo asomre mobrohunu ne abapa ye de aye ne ma enye atinyigie enya atwom na ogutene ne aba asundue mu hallelujah nyansa ba so a divine wisdom ba so a niema we na beda adi o amo akan kwagesem awrade enhyiraw ontena ni mu nkyiraw me na wo bom paye osoro hene ajapa enanwure sia da wase erade wa me anya wasem wa hintasem no wo se yenwene divine wisdom na wo de wonkonkro no tumi be de ebeba yenso peja wo manu mo jade hiemu se erade ma wonya divine wisdom na ancha na wo pie woni monyamu a yatimi de yakra ya che ya ye wo adwuma no abra wasafo erade ye da wase se wa ye ne saama yen wo Yesu Kristo Nazareth ni dinti amen.